Nilikufu wa Tegaraiba. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saa na dakika 5 45 Bukhari kabla sasa na dakika 45 humo rodi na mshiro ni bahati njema wakati wa khair naurika ustamili wa malahoni hauduga baada maji za Tegaraiba ikausu kwa leo unizozinji kabisa ama yoni shatunga robano kwa kupashirisha mjulizeni zingiriwa mwezi hapa msomeni mfundeni mjilizeni bound za wakati leo inu tume fursa adhabu tume bahati ya ulahiki mashabab ikao wapangi ya chama la nyumeni ama fikra zo za zamani hapo ikao watanganya azali waje warese leo chama la mbao msahilisho concept group au concept msahilisho group import export mashababi wangu wajuu washua na wajuao ndudukunde bisomo wafanyao ndudukunde sasa wafanyao eshatunga utanganya wa leo aramaye utegaleji wajua rangi ezo no montini itogo barbidia aizoga mjobea tena aramaye tutafunga kuno ashön sanu wararu ikao wakubali leo wajali halisi singali parao hamaba saya imagine kaungona fikra za nyumbani wandu wazele shio kumo wajana utegaleji ayi hao. Assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Adonika hadani na wirdino mrongo ufezate wananyani wikao ngani watiba wanu chatunga loba mwini kabla ya njia abom luko ya mahali na wirdino Kwa salamu alaykum tango jitukufuno wandu waishilizi warishiliao mahalani walio dosumbushirani masihu mema ya khairi na mpango mwema inshallah. Bon utara haraka dokana rikansi ha majeni watsan ukao ho winji wa hatu besamja bado wane haruma watsan rijula na haruma misomo ranzi wakati raka Senegal rijula na haunanya wakinasioni badavo unanya woko jalawa shaubaki haruma mahadisi rijatardi rijari hondana haruma mahaminji ya vira rijardi parisa na hunu Faransa sa toujours kar jaransi para na habari. Donc objectif do kana rikana fikra ukana baada mresaro ho universite sha hini mde ukana ya fikra ne huba ukana ya jenom saada wa haruma MC ya jenom saada wa he mjini ya jenom saada wa haruma bavu. Donc kar jaransi parana rejula na habari hatari jeri hunde fikra ya usanganya habazima hunde ukabala heni mzima dasi hakana projet hai shari kubadana ukana ngari sanganya uze fikira iliri hensi projet mzima ijori balia so watsan. Donc hautani presente hau fubi dokayanga vo mimi urongobano mipora na wirdin Mohamed mjini hatu bangwa kuni vokao fanya misomo Senegal sirohabo tijahunu jatsi ngamwendeleo hunu Faransa haruma misomo ya tifanya sociologie sijabanu ngame haruma intervention développement social. Donc ngabo Abu Masudi Dauda wakao wende president wa he shamashinu wo developer wakao handi misomo ya ende halilo Senegal ajahunu hajaha akavitimizi ngabo mwanama Mohamed Karosi wakao mjini wela tibwa za Masudi wa mjini Domoni ambaji mwanama Mohamed Karosi wo mjini wela mitamihuli kubokao afanya misomo ya Komori hajabanu afanya misomo ya gestion na comptabilité ngabo mwananyasi wa sauti banu bokao yohambo Badawi hafanya misomo ya biology harumenti ya Senegal hajardi hakimizi huno Faransa nana mwananyasi para Shamsuddin Ali bokao mjini mkazi ngabo Badawi ho mjini Domoni ambajini tena na mwananyasi Shamsuddin bokao mjini mkazi ya Babao bokao hafanya misomo ya informatiki bokao mwana mjuzia dakika nzima ile teknisia ya rekebisho agabo wandu watumuka kabatiji haruma ila matangazo ngajo verifie wazima ne agabo wandu wakati wodo exagere mbavi amanga boku hamba sababu kapeli kabatisho abonde ngajo verifie haruma ile tuwe ham kwa chao rishi kapeli son kai makatila no ayunga bro parfait inga mshioro endelea. Donc hausashi ndio yabo maringa kwa kwamba ifori rotu wakangasa matengo yangu na watu wishia za kweli na waishia shamba nzo tadalbala endelea mana mabangalishia ofisi yabo mana nyasi watano bokao wosi hamba wonde wa mande Bill Gates wa hatu abode mana nyasi Shamsuddin bokao mjini mkazi ya Babao
wakawa wafanya misomo ya informatiki également. Donc uende dumkonti wa hesha mashahatu sa majeni watano wakawa ritanganyihana ili rende harma fikra nzima beshe heni mndu akana fikra ya hembali shari kubale na ukana mndu mzima kana ushinda henda haraka rane katsanganyihana wenji risindihana. Donc uende haushashi yodo de présentation ya hesha ya ho wandu wapangesha mashahatu. Marhaba. Katonika Abou Massoudi Daoud, si je ne me trompe pas, il est le président wa Hesha Mashinou. Abou Massoudi, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Marhaba menji wa kubali ujebano wazima na hiyo mtetari sababu vile zambapi le chama linu na mlekao la kati muasasi mshahidini faida Hesha Mashinou. Marhaba menji mwananyasi Ortega warinikae fursa yenu ni bahati yenu ya ukanari jibano rijeri jeleze rijeri tekeleze fikira za hatu harumwa wanansi dukana Hesha mashatu zino amadeli sekretari ya zelezavu sikondu rijulana uranzi hale rijulana utwabia raparisana rajara tsanganyihana shari jua ukana heni mrudasi hakana fikra zahe na proje zahe rijabura tsanganyihana rijari ritsuju heni mndu harumaze fikira za kanjema na ze proje za kanjema ritsanganya rirenge omwe projet ndaru ya heni mndu ritanganya rizitwalia ze projet zila rionukana ejokana en fonction des priorités en fonction des faisabilité ya he projet juri ruhusu ri avance ijo saidia wanansi yorudi tena ijo saidia sisi ri avance haruma ze projet zido haruma list ya hatu rifikiri ya urenga e projet ya import export na projet ya se former à l'étranger ngamjelezo ya wefasira bwe group ya hatu msahilisho inu group ya entreprise ikao actuellement haba harizamba ngizo na filiali mbili filiali ya mwando se former à l'étranger et filiali ya bili import export chabo ketsoni sa ukanavo riziabo hamade heliza eleziwa ze fikira neze projet ngizo zinji ngari wombao ri avance or irende hule risaidie wanansi nensi ya hatu kwezi abahanga mjuengeza nieleze eze projet mbili zinu. Le projet ya mwando se former à l'étranger zabari hindira choisi ces projets dokana à court terme ye projet inu hamade heli razeleza ngaritsa hao taratibu za ukana risaidie mwanansi ye projet inu randiso ifanya ranzi hali inu ngesaidia wanazioni walu harumwaze ntimbali na mbali tisharti ukangwa ukobori wanazioni wao watso ushinda wafanya taratibu ya hunda inscription hauwa zihunda au watso hunda wandu wasaidia wawanika ema papier ya ibidi ikao wende wataheze visa sisi ngari dicharge yo watsaishe inscription riwasaidia harmaze démarche administrative hata wahunde ye visa taunu mwaha ramba ukana ibidiri élargisse banda ngari huao yode kangu huao ramba ibidiri élargisse ze horizons za hatu repropose formation professionnelle à court durée fasiriabo heni mndu fanyo hazi komori haubali nabali kujua ya ridemande ukanguta formation professionnelle partout sisi rimdungi hata ya hundre visa pour séjour ya husu ya formation ya hai shahaba habuana ma ezaribe habanu haku de projet ya husu ya import export yeinu projet hintu amjorengesho bashinu ni sane ni muetayeni ni mwelezeni mshide mrambo inu concept ya numeni inu concept ikao kaijafaini shiharaha hunu komori hatu donc yabonge ibibiu rifanye ukana inu revolution ranzo rifanye inu emergence inu taratibu rakawitsa hari brise ze chaînes za he development ya he ma petit entrepreneur rualo komori rualo ulaya washinde wabasawi yeinu namna je wajoka ushinda wabasawi harumaze rongozi ngamjelezo ye recreate platform mwananyasi animbeshelo marahaba Shamsuddin Ali de a créé plateforme yo yonge permettre anemo haweleza haufuvi mette en relation wanadamu wali mzima uveho oli mzima upashi ye plateforme ya hatunu yani yo site web www.sahilishow.com ndio na fonctionnalité mbili ba fonctionnalité ya mwando
expédier un colis et fonctionnalité abili proposer un trajet. Ya expédier un colis nundai ngarijua ya ukana komrube hakoli komori e kamrunge ngutsabe koli komori harumantinku hamada inu yabonge bidi umru yangalie kumabavuni hahe ya uzise ya jue ekanga kumrusi komori ekamruka jahunda mrusi komori noze rongongizo gizo urge ngarijua ukawangu huenda haruma ze rezo sosio mbali na mbali wa poste ya ukana ngartsaho mrusi komori na mrisaidi uwenji hao ukwashindi wa parisamu mrusi ekaze rongongizo urge hakuyo ufanya baadhi ya hao wangu wao urenga magari hawarenge transport hata wende haruma ze aeroport zilo karibu nao ya huenda ya ukawatsahe wa parisembu ya wasaidi ya wabaidia avekula hawabaidia kolida yemweka hende hata hakubali yabo alhamdulillah sheka hende hata mbola harau kwa jahunda mbu ya ufanya urejei haruma ze agence traditionnelle résiduaux karna ushida recite baban yani ngoenda wa poste kodi hao walibe nombre de kilos urudi tena uambilwa ukana ekolila ngejo wasuli en une semaine tabala ze rongozila dotile heli ziko ujiri haku mana wangu wenchi ndasi rivehe koli riono ifo mriali nde o ushashi temenibili ekoli wasuli haweke koli ke wasuli ekambu apare agence ngwambo ukana izo saziziro ha bidu pare compagnie aérienne hawibidi wendo aéroport ya hahaya ubaleni mero wende wauzise eke koli wasuli namjorengesho bajino na mbia mama hawu yansami mana zerongozo zimjiri yekama de hata huparisa ekoli aeroport ya mbokana ekoli wasu shabala tiba wa hama papier menji ibidi yafanye wa haya mapesa tena ibidi yalive kula yo ukiri mapesa la wayalivaho aeroport ya Moroni ya kamenji hali mapesa wayalivaho nuko behe kodi bahisisi embwana ya hatu nzima ukana ritowe zerongo hizo yebwana hatu ukana ripropose ndongo za numeni njema haruma ya community ya hatu etadiri ya ukana Fatima unoho ndani hao ukana ukensi haruma shahiri shao en 2 clics unji haruma site ya hatu www.sahilishogroup.com uambe ukana ngotsahobehe yekoli watina uji deplace watina papier administratif watina hata mandongo wenji yabo ngabo taratibu mbili za uzifanya wenji haruma site unji haruma expedier un colis cliquer haruma expedier un colis wakati yo ze trajet pia ngazi yao ngo choisisse wambe ukana mimi ngami Marseille yabwe fasiri yabo ngamtio Marseille kwenda Moroni ureme eze trajet pia za Marseille kwenda Moroni ngazi yao wakati la ngo choisisse nzima yuanza uklike ufanye très simplement possible ou envoyer demande ya rahawe ja envoyer ngono ye kilo na linga ngono ye mvunguru hosadai ngono eva nungwenoda ze habarizo pia ngawenizo matsoni ngoziona quelques instants plus tard ye demande ya honge kubaliwa kutsudi savala wakati ngoparwa ni aja wa msahilisho ya hambiukana demande yao ikubaliwa yabo habaha didi rijarenge koli mfungiani yabeukana yabo ibidi uje fulani lera fulani watina ubiso haho aja msahilisho ya juu haho ya renge koli ya baleaje balo wakatila ngawela upezwa macho ngoju entsuye koli ruhao netsuye koli ijuka wasu habaha eke koli iwasu go aeroport yangu joka ufanya ula mndu wakaumbeshe koli katina ziro zingi za ufanya aja msahilisho wa hatu Ibrahima Ahamada le directeur général wa hatu represente wa masiwani ngurengo ekoli ya pare mbuaho yende ya mike yekolila watina hata utabifu habaha ngabwe fonctionnalité ya bili yebanu sisi ube hakoli sisi yebanu sisi zerongo izonga tuka uzifanyaje hata ekoli yo iwasu ngabwe bakia ya bili ebakia yo de ukana proposer un trajet harmwe siti ya hatu habaha hasani mtsaho ya sekomo taho sakomori hahe haunu ukana banungena koli zinji haungena koli bili za jokazi mfaye kazi huzu donc ya wefasirabo hasani ngunjiyo harme site ya hatu ya ambe ukana kutaka propose koli ya TNC ya si hao neze koli ya siku zao ordinge neshwa ya upoze ye priahe watina udepase limiti bien sûr rai fixe
wakati la quelques heures plus tard sisi maaja wa msahilisho ngari parsa we demandi yahe riverifie kazi rongo pia ngizonro rimpare na mbeukane demandi yaho ikubaliwa yabo abahaze kolizaho ngari zirenga wa sharf wakati le hakubali heni wakati wala Fatima ya vehe koli yahe yabangu tsaho ya renge Hasani usiho sisi ngarenga we koli ya Hasani ya Fatima ribali rendera inike woi Hasani hula hahe watina udisi wakati yo ola Hasani wakati yafanya uze procedure zila ngwangu ukana mimi ya mwanzo mapesa hangu njenlibwa wakati njuwa silikomo kodeni hawa mwanzo njeni faini mwa virma eni wakati ajuwa silu aeroport ya ajawa hatu hamadeli na zeleza mrengo ezekoli ya mike mapesa nkodeni haya watine hata utami yeba nusisi armaze rongozinu ngari zifakiru hindi a court terme yongi yo important ya ukana bandari mwelezani rongo hamandazinu rimwelezeni ze fikira za hatu haku heli rifiku ne heli la joje ze rongozinu joka ufa ishensi hatu dokana ngarsauri sensibilize wanadamu ngarsauri sensibilize haku wanadamu waelewe ukana bano concepti nizokoli ya numeni change jo rifai hasoti pia dokana hindi yonge jo fluidifier samahani nge jo fluidifier et trajet de transport ya entre eze îles hatu kuja hunu ula yani Faransa yani sidabo bahi change jo favoriser rentabilité ya he trajet yam barejua malheureusement ya ukana mtia hatu ngiyo dekina harmaze tiziliva ubiezali halisi harmaho si yakumori zerongo hizo zitongesa ya ukana wandu baina ya hatu si usi hanka nzima hau harmamwaha hau voir même 5 ans plus tard hau tiji hasiba bundongo ya bie iyo raison parmi les raisons shahabaha ikaze rongo hizo zijaukana ngazifainishi hao ngari imagine au Hasani ya sao Komori hahuluye bie ya henge na 2 fois 32 kg exemple lo concret hamba ukana ashe hahuluye bie ya 500 €, hamba ukana ashe vanuga mina 32 kg mbi na nifanye taratibu ni huzenzima harumwe city ende ya propose ya mbukana ze 32 kg zinu amzihonsi nizihuze dako yengu fixe ye priya ya mbe mathalani 7 € no kilo wakati la ikarifanya hesabu ngarjonga ukana ze 32 kg zila hafanya fua haparisa ukana 224 € ya harumwe ze 500 € zahe ya hulai biye hafanya mwe 234 € ta Hasani yordi harambu ukana ashe vanuye kati tirditi huzuze 32 zila kwa minti na mashuhuri tibalaze 12 kilo za portable ajoni fai haya hauta huzuze ze 32 zila yawe karfanye calcul ngujondi yakana haparsa 448 € awe fasirabo la Hasani ngupashi usa Komori harali ngabi bwana ma 62 € e calcul ngiyo ya chatibahi jokiro la Hasani yarambu ukana ashe vanu jokiri ngudini hule quality na nenjeze ni hunde faida bahi wala Hasani ngujamba asha ni hulombi ya hule 2 fois 32 kilo tena ya wefa sirabo e mapesa henga joka triple ngajoka 448 € fois 2 ya wakati la Hasani ngujojua yambeukana ashe msahilisho mnisaidia mananga msokomori njaliba bie horidia minazihuma samahani horidia minazihuma ngomili hauzihuma ngomiraru ya argent de poche cha zerongo hizo ti ukana ngarsauri saidie Hasani haeche ashe ngarsauri saidie e ma petit entrepreneur walokumu engarjuka kwa saidiaje ngarsongo imagine mze Haliba nge Komori ngufanyo zenkabwa hemihono wahe tatushinda ya hundra wangu wahula zenkabwa zila na eha hundu mruno hamabia ukana mzehali manuze rongo uwezo uzihuza wanga ashohudwa Ulaya ya wakati la mzehali bakatina problem manange swiru ukana Ethiopian Airline hawo za saya ndosa Komori heni usiku ya wefa sirabo kawandu wende hata waelewa concept ya mzehali bange swiru kana heni usiku ujohunda mungu wende Komori kana umfuaria ukani dailie banu shahindi ujohula za kilo zahe ya mkia bali zezi muziwa horudi ya huliwale para kihunu libaliwale sihebatina hapa ukana nsaidi yevanu nsise unihezi ye a moyen terme vanunga refikiri ukindi a moyen terme nga refikiri usaidi halisi ye Komori ya hatu indi yambo emergence ingarjuka wisaidia hanamnaje
anadiso hunu Komori anadiso hunu samahani hunu Faransa samahani ngatongo imagine mrumzaze wa hatu ya lopo mjini wapo iho kabati aeroport international na iho hokana ngena nkoli yanzu ya ibehe Komori ye avion ngero hau pari ye wengu joka ufanya hata esisi donc a moyen terme kazi ndongozi zibasau ngari rengawe engagement ya ukana rende hata po rendera renge koli ya mzaza hatu ribali hata jerse pari rijeri ni keo la Hasani Bashio ya ibali hata se Komori ya wefasirabo ndio possible yo éventualité ya ukana ngarjo ukana besoin ya ma collaborateur ngarjo ukana besoin ya wandu wajiwari saidie ngarjo ukana besoin ya ndongo zinji na zinji kunula ya Faransa shayo tibahi haukana hula Komori ya wefasirabo ngarenda hunu renge koli fatuze hula Komori ngaritsaha urirengeze kolizi la zungwa swili olu ya ukamra jazi rengo aeroport hauende azirenge hula rizibehe hatumjini yaboho zibehe hatumjini ngeibidi wanruhazi ngeibidi wa mazofera ya bale magari ngeibidi magari ngeibidi mrongozi nji wanadamu wajo uzereze polisi nda maana sisi karna uko stock ze polisi nda sikarna uzi stock zlati za hatu yabongetsaho wandu wenji wajo ushinda wajereze ze polisi nda wajo ushinda wa bale magari wajo henda magari yafanye hata distribution ya heze polisi nda ziwashiri a bon port à long terme yo surprise ya hatu karna ushinda rikeva nuri mwetayeni rimwelezeni heli rujoka ufanya sha marhaba menji amfikiri hamari shingiri etaye releza haufu haulembabi zi habari heli zaibidi zikai heli razifikiri rezifanya wasallam shukran marhaba Mohamed Carlos mengoni mo ebashababika o mjipanga harma zihazinu ama jusai secrétaire mundao ni dakika nzima entre urgence ABC machine qui est numero ya DI brancheran s'il vous plaît rapidement kadira mpango watu Mohamed Carlos bawe na yate ureleze babisha kwa tungeza unjie wazima na sibaba mpango ureleze babi e projet na Amerika ondo waifikiri ena Amerika ondo mwanzo mwishagire wite wazima Mohamed Carlos Salam alaikum watukufu. Donc Amade Helimaya Lunga e president wa hatu les appuyer abo mimiti na kwenda na rudin repetezo ya hamba manase wandurona objectif nzima Amade Helima zijua ranzido botasi Helia Jeleza secrétaire à représenter donc usami memba binjonjeza ngamjamba babihe fonction ya hangu tena nimweleze ni namna ya entreprise ya kanti keno entreprise raipali ranzi hale donc Amade Heli na kwanza njonese tinokamle mana wakati mfupi sado tumwambia ni mwashure ni projet ya hatu ino donc manasi kasina objectif nzima yabo sinojwa hamba sinojja na beza hangu na boze no sazambwa pia zemba binjumnika ni dokana amjo mwashure nemba via he fonction surtout ya hangu nimwambie nikaba ni entreprise inu ripanga ranzihale sa hena mwana uzalwa womru ufikiri wakati no kartato fanyaye eshi hatu kanarto dubagwa donc amjo mwambia nika ino entreprise ndio na capital bien placé ri kaori ri decide rendera ikaze rendera ya placé Komori iliri hundre mruhula tena yafanyi hazi okari hensi hunuri tau rendera hensi ye entreprise ya hatu de Komori donc yafanyi hazi donc à la fois rija hunu gasina zi assurance za hatu hokaya mriri nike kodiahe garifanyao namna ukana ekoliamru ititrene harumasi sa ekoliamru ya suilimru dans 48 heures au maximum donc yor kwanza rambe hindi leo mrunge na extrait ya hahe hauye passeport ya he Komori mrungu ko hunu hata na bala mrunge na rendez-vous ya he prefecture hauho la mairie zendongozi biri rahai japarisa ze zila papieza donc ritwali ya ukana na risedio wanansi rijisaidie mana banu sisi tilerjo kunde mana surtout wasiche sa ritoe zila tabu ziremao harumaye ye ntia hatu ne communauté pia donc ho mjimlifu heze nungo pia
alafu tinoka mlenga durante kanga masuala jemri pose rijibu manabo president wa hatu ha detaye pia zendongo ya bibike rizamba karno jarike wali haku manao wakatusa uviri mwinji. Wassalamu alaikum. maraba menji na wirdina kango nishio bami na tambo ya masuliano abahin wajini na problem gatao sama na wirdina bese kango nishio skaza urelize babi yo e projet bada isaitwan ziani sundai hilo bidi andise lazima udu bali tayari madisias na wirdina yo maraba menji dukanaye kabla rahane jaja hiyo sha gamjo henda nesindre mbabe armwa upande bokao president wele zao ni sasa wemba 20 swafi dokanao muhimu sharti ya musisi hindi dokana bano inu ya nyumene no concept ya nyumene amadeli rahamba sha kejaka bokaiti mala hunda jina umkineke ngiro amatsinda jina bokaungizo sha sisi oliho de tabura yenshi arumando hamanda hizo yiri puse baturambe ukana kena ujuari kensi ngarsina competence za ushindari apporter solution haruma problema mada hilo litsobaki baya donc mrujo ukana dala wanza bashinda za hahe mrujo ukana bahindu hata biha abanaza no ngizo urgent no kanga bona mna ndete usahilisho kumore bane ezilo muhimu sensibiliser elo muhimu sensibiliser do wandu wapashiao ekarender kubaliana ukabano leo komori ngasimungo ni mbeza tsibukao ngari hisio kana hama ngasidingo ni mbabe haruma upande wa mawasiliano ya zingu yani transport ya zingu ya object na kodi na hizo leo mndu jojo kakomori hajojo kule telefoni yahe abeshe wayo nokena ukiri haukana karisujwa mndu ibe hoje ngabondu wa kreye startup za huza mahindo anlinyisha mukatujwe huku yeye hulangu be hoje ngwede namna sisi rafikiri leo banu karna ukunda possibility amanda hizo zidoka reshindare reha wasisha ya bodo bahano ranzoro waswi mau dukana wandu waelewe fikra ukana banu sisi wasi kajojo jisensibilize rejisaidie rirendenzi ya inike nyangu rijordo be haizinguza hatu watsina ukana ritabi donc yabudo kalewe kanga mpashio nikubali ukana lelo minde uroho ngamwendo na atie bana nswenda natie ukanunde mapesa shanga mwendo natie yini uwenzia au kabanu mauda mjukukana bangu nanzenibe yaweka isa ihunde haukana omwendo komori isai kansi normal ukana henu sikumru yalona koli mbujo jwa hunda mndu ya ibe donc hiyo de objectif clé ilo harme projet ino dokana refaciliter wanadamu mndu yake siruka henu siku mralona koli katsura ndata hale katsupara ortega ya dozi saukana kusuda mndu pashio shangwe doga hanu abadesa mndu atahao biye mndu aremarwa internet haono kanga mndu pashio donc hiyo mngoni mweze objectif clé dokana wandu wasahilihe wandu wake swiri ukana mbatsikena harara ukana yehulemba hingo mbachama wanza besheko kwahe bujojo parisa mndu ya ibadi donc hiyo de alafu pande wa huse projet uyo yenga relancer ndo swala muhimu ukao jomkini shara hande karitsu lamba sha ngamjoli virili ambabi titakana ye site web uyo isa ikamili hayo de manaramba barjori renze donc kamdo hende haruma Google hareme msahilisho group.com ujoona yesitiyo ujojo wenda ndea ya lauze yaone zenogongo donc zenogo jojibiwa surtout quand wende wa lauza waono facilite ya ujanziha ne namna ya rifanya namna ukana zenogo hizo sticken zero hata ukangabo marjoko ngabo wazevu internet changabo wandu watwazevu charifanya namna ukai ke simple donc ababa holiho bizamba abantu kasisi tinderebehoze kodi sha ujokobe hakoli de pashi yabunga joka ze frontiere zibalwa yabuka na ujo hambale okana e projet yatu ngandisoma ukaba ngelindo frontiere zibulwa avions andisohenda wabuhe mndu pashio ya jea mbi ukanga mpasho maudu ngeba saila wabuhe mndu na kodi ya jea ya huleze kilo za ukodo pa dele jabula ile swala la na within hao mwenyasi rais wale chamanga mjoka ya nongo zo johani sa slowly but surely ali ambabe sha zende fete est-ce que va nous déjà doit ça nous ou derrière vous il y a encore une équipe qui travaille en sourdine marhaba menji Ortega vanu heli hambabi watsan ya bungu vumbu kana duwandu walohunula ya Faransa
Shangarsina Hamadeli Nazamba Ibrahim Hamada ou le directeur général wa hatu Hamadeli trésorier wa hatu ya Zamba yori jokari juari fanya zendongo za hatu hunu jeheli ukananga buwandu Hamadasi wabuwao ze startup zinu pia hunu nuwasa salimishie sisi ruonuka deja bashukwa mndu mzima shayonge jusaidia yabo sisi kartu jilimite banu ya ukanda sibahi parce que sina une checklist ya projet Hamadeli nazeleza sonti vya vanhu ni mro kana projet zinji renderi kanti ritsuju rirengeze projet hizo rizidubisa harumwe listiyo ritsawu wazembilizini parce que zinde zijoka permettre ze projet za saya zibuhe heni mrulo na projet ulohunu haulohula ngejo permettre ya basauhe Muhammad na hamba moyen terme ngarduka ukana besoin ya ma collaborateur à long terme ya yondi na tushindana na yamba walansi na kau yamba banu abaha manabo anfikiria matijibu suala la. Shukran waangalizi watukufu wa Ortega Live mrangalia ikao kamjadunga mpango na nzindo mwandoni angasibatima na mashababi ikao watianziani barnamaji ya kwanza wa shirika la usahilisha ikao ni zina uidonga livumbwao isatongeka wa Tanganyika msahilisho ani mrahisisho msaidio wa komorika ongo anzo wa behekoli au anzo wa behe haina nao ikao nganzo yangu hunu henda hula au hula utamu nafikiri waja leo waje warike witu wa maelezo waonesele chamala hawa ina mnawika wakati wa julana rangu zamani wakati waka usoma na wenu wafikiri waonese etala no ujuzi no msomo wa hao au nufaisa wa komoro iyo ni maana ikawa ngasibanu leo esheleni wandika mpaso mpango harindi kamjorunga na zido mwandoni haizo wandika ndo rawahikibanga wana wirdin Muhammad ngabo wajau Abu Masudi Dauda ngabo Muhammad Karos wandika waunduye nafasi wajebanu wajeri halisi ama ngao bandu ya wasaya wananyao watobanu na wananyao walokomorika wakati wangine ngajua ishidia ina mnekaodo watawa wakewazina wafanye hazi ama na yunawoge waisa warego mnogo waleleza hakuwe na mnekaodo wanzao shabashiru shendele ikanga boraina yarangali yao ikao na suala lilo muhimu yanzo ya uzise kujua ya pare na bale simu ijua wale 07 53 92 37 50 bege kajakara wa iraitayari shanono amma ikanga mdulo na suala lilo muhimu kujua ya pare au si suala tena mna yino ngalendera mpango watu mjorejeza manyasi na wedina hao rais au karosi mzimandani yarandie ekaba hayinu mathalani ngamnarangalia yao hajijua ne projet wanzo yaje ya njia ya mpango genda ya nafasi au kasi nafasi njale wale swala kanga bomnarangalia yao wanda kemana chama yake parmi iba porteur du projet okay ngajua yaje ngamrengo mrongo donc yabo yo fikira njema halisi parce que déjà vora lancer juzi riparsa wandu wa soliciter zendongo hizo banu ngari amini ukanga wandu wenji wa local medicine haku heni mrunge na projet itsobaki de manière de volonté ya ukana ya ibehe ya ifanye donc si et projet hatu inu à l'heure actuelle à l'instant T là kartina tijoeleza hindi kartina nrongo zinjira raidi rizifanye ya ukana ripare wandu madeli nalizeleza wandu ngarsina besoin ya hao eka wandu wasawa elewe concept parce que naduka na besoin ya wandu ma collaborateur ma actionneur même peu importe ezi habari hili za ibidizi à moyen terme wakati yonga raduka hanza rihuise shamashatu haku shahabaha relance ye projet inu kartuona heli ya ubidiri renge mbu ya jia kenti parce que déjà sisi watsangu global ketoni saka sonti pia heli mbu mfanyo hazi ketoni sa heli shanga unisa ukasi dema initiateur sonti pia rikanti rifikiri rifanya ze fikira zini donc habaha mbu huja ya janji abukana hunda hazi ya ufanya wala kana ujua uyambukana kusaidia mapesa engari yafanya mapesa yao kartujua riju yafanya parce que sina besoin ya mapesa habaha ize ndongo na besoin garsina besoin ya sensibilité wandu pia waelewe zifanyishie yo wakati yo kana besoin ya wanadamu. Très bien, shukran. Amange wajaunga masuala ifani hana woni yo ya wakati besoin ya ukaya uritahe ye msayirisho harma biro fulani kama adresi fulani no na nyama wigo tout passe sur l'internet si je me trompe pas. De helilo. Na ni mbayo ngegira waru. Donc mwana urangalia sai usi adresi numéro de téléphone peut-être ou sai information au site internet au ye mujua shaka basi biro ya adresi biro da hono wongo ja wigo zingo pia na internet. Hadi hadisi ashe
amlekezondo sikartisa wajawigo mana madeli heli trezori ya zelezabu azelezabu kanari jokari juari uele shirika la hatu hunu Charlie wa Komori yaboko message ya hatu ya hatu ngiyo Komori Jivani ngiyo na imwana nyasi Ibrahima Hamada numero telefoni ekambungutsaho numero telefoni numero telefoni ya bivumbu yo ngiyo harumwa siti ya hatu parti contact juste ye siti usoya contact ngujunda numero mbili za Komori na numero mbili za hunu na address email ya hatu heni wakati ya jo para ngetsojo jusiwa yani kwa maelezo zaidi. Shukran. Ye platform ngejo kaya accessible depuis rangu de kaya ze frontières zibula haba hangu accessible chawa ze hazi kazna dozi tretewa mpaka ze frontières zibula n'est-ce pas vanu hadisi do kana sonti pia ngari jua vanu nkabati atandongo za tsataliana yetabu yirjiri warment sinu na harmwe dunia kamili yabo heni mngu usuiveze actualité ngujua kana zentsiza uliwa ni faransazi zipanye échange nne antibili za utsinda heni mngu usuiveze mngu donc ekamru hahulubie ha commande hula Ethiopian Airline wamwambia ukango joka uruhantu fulani yabo fasira bongo ngwaona ndongo zinji ngwajua uzinji hanasi yabo mngura bana ngene pie ngujoja harme platform ya hatu deja iso ilo en ligne yambenge ngusingontu fulani ya poste trajet ya hengejo kabo public garjo wi publier va heona lohula ya rengeze koli ya mbengutsa hokoli ya sisirendera rengeze koli rijari nikeola na ulinda maraba meji rais gabo suala kao kajaluzi sakamjali vumbua sha yumkini shawaro kwa dulivumbua nadi de nyushuru za uliva elimu ya shinde ya poste au mru ya hunde iso zibakisha harmai kamra sanji harmai platform hiyo au ngaduje bano nizambe ruzi jua nja sigure bien sûr no shirika nazoliyesh no shirika nazoliyesh gabo za nyushuru za mruliva kamnu mwanzo ya poste bahindo au kaya mwanzo ya rege bahindo au mwanzo yani izo zo hapo abantu au ngazo njia maye site ngojozi wana ule mjwa maelezo anfikiri hama nsomro nsizo secretary wangu kwezi kujua hamba sha kwanza nabe ukana bano yo enongo yo simple ombrelewa dukana sisiribwa platform yo en fait yo si dirigereo shabo ni mndu ya bua platform haruma internet yabo bien sûr ngulivo mbahindu haini mwaha donc sisi sharihat sido kanari ganye mapesa sala donc joko enda ya endese platform hiyo sisiri kanti ukana ngari facilite wandu waidi mndu upashio yalona kilo ya tuzirumia anzia zinike mndu ya mlibe sisi ngarangayo mapesa yao na ubehe koli rizingara wala bale koli hawasili rimnika ekasar mnike ngarminika ole mapesa ngarangao 18% basi yabo quand calculer 18% 7 euros je tiens yo même pas 1 euro namna hindo wata kijatim donc yode mbahivi rirejeyo sisi singare si harmando hili rifacilite ili mnasijoni kwa kwa mathalani mramba ni kwa kweli habalia ende kejawaswi shabo ibaki ukana wala harnike kodi rinika hoy rizingare mbahindu wala hawaswili renge mbahindu rinika en fait sisi karisuhuza ani sisi agence ya fret donc sisi mbahindu joka wirangabo yo 18% harumwe montant ya fixe wala ubadi weze kodi sachant que haruma nakwera mduaza haruma montant ijoko fixewa ya kilo par kilo wala ubadi weze kodi de ulo libro ya kazede ya sha sisi msahilisho lazima reglemente kakena tokiri munda jebala ambeka 1 kilo 30 euro angar joka yo kenauki donc rifanya limite ya ukana kilo mbukana ujohihuza mjuma 7,99 donc avori rihansio msimo wao kama ndimbo huzo mjoja hujawa meka mhuzo 3 euro 4 euro 5 euro shika wasila ta 7,99 ebeike na hamjuma hapo. Shukran, ahsantum maraba menji wakati mwedao na usonga na unuru mpango wa mwado ngaroba miezi ngordona na wakati wa saya saa 5 na dakika 2 na shenda hunu pari gasibatima na msahilisho concept group wekaundu wa jawanu wajeleza uleo msanjo mletizani eka gabo suala la kamuhimu nura tsoira libenua mlijibu president hamwanyasi
kanga swala lilo muhimu atujibu hapo tunasomezana mpango za dakika 30. No kabatsi swala la tujibula shadokana rirejea encore une fois harma upande wao harmo sensibilize ukana banu izo kanato kanti lolinda kampaka daula wafanye maana daula kwa nujwa wajewa wabuwe kanali ya udobe hakoli izo lazima zifanywane maranya malheureusement hatunge hule zemwanyama daiso kaziti abaha izo randor profite dukana heureusement internet isangio masiwani wanokwa irumia facilement mtunge na accès ya internet donc kwa babaha ni namna ya development joka ubira jobira mu internet irono kayo joka nyangu joka accessible bahata kwa hangulio mjini we ujoshinda ya hundre mwanahe alo na telefoni ya mfanyili na hazi facilement donc irono kayo de namna ujoshinda nitsange isaidie wanansi wa Komori abotsinda hunu bai jumkini shaleo mrunge na koliahe hunu mwanzo ya ivehe Senegal ikao ngabo mruendo Senegal mdotie traje ha kaituzia mpaka Komori ba kaleo ngabo mruendo Mayoti mdotie traje ha ngabo mruanza behe koli Mayoti yani yoke jalimite parce que yongio anikaitsu limite ukampaka Komori ba yabore kada unu Faransa sa Komori ra Komori jahunu ndugutsa dabala ashwazi CPI ba utoshwazi CPI isufi wewe ni kwamba hino ubali amade banu ndongo ya nyumeneri tungao shaino ndongo ya existence hale Mkomore kangu sibodo msafara euni kwa kodi habalia awasilo mjini wala mwenye jarebe aboka jatunga mahino shaishora njeza ustaarabu harumwe ila za dofanyishiha na security ya ukana leo mreni kamnomba indro hahe ngesiru kemba hindo ila ngesive wao parce que ngabo possibilité ya mrukana numero de suivi ama mnduga be hakoli la poste mungena numero de suivi ko dore jarma internet wone ko liya wa bangi onda ho ko liya ngu dio Marseille ke jaro ha ko liya ngu sairoha iwasili moroni ko liya ngu sairoha mwana maharenge au erenga ajamsahilisho kamdona ibesheba donc ritia namna za facility za ukana wiyo mndu yake siri ya ukana mba hindo hangu titoa sibahinga risi nyo decharge katirenga wemba hindo hao risinyi sawa la ubadio decharge donc ili ze assurance kai donc avoti mpaka koliba ishabora nzi mdulona barua mdulona basha mapesa isufi e condition nzima dola upashio maana wode jukobeshe wa demand wala upashio ikao demand have shokana ngamanzo ni deli bahasha ilona milero ujoangalia ikao no kanange tayari abadie ujo valide ambe sikubali ikakati tayari ujo refuse ambe njakubali shasisi msahilisho sisi sindere joka ukubali demand ya mwanzo record auri hara ujo kubali de upashio balwe kodi ukwende mba precision tite na tokwanza maana jumkinishi hakabwangu wajuhishe mission yenu wajiwane project maana yenu hatusonti pia banata mimi ya zone vehicle abujumkini kati ono mruni anzi hapo ni be shae ejoko refaidisha kundi yodo kangelazimu ndo waelewe e concept mrasi jo jahare ngene mero telefoni hari para amba mina kodi tena kadhani vehe maana wakati ndo kama mfanyaji lazimu yaangalie ya hundukana ngabo mdupashio alafu katiula ya zihe sisi derijo contact bana ni sajo janzia singato mwana direct rimpare rimwambie namna bidafa. Wassalamu alaikum. Marhaba menji Mwanyasi Nawerdin, marhaba menji Mwanyasi Abu Masudi Dauda, marhaba menji Mohamed Karos gajumnikani wajao ni waidi matushinda matekeza kalima la mwisho la ubao mpango president kalima la mwisho Karos kalima la mwisho la ubao mpango mjomba yidi kwesi mimi nsojuhamba ukana sensibilité ikangarisa hao sensibiliser ikangarisa hao ho kweli risaidia nchi ya hatu ye premier moyen ya faciliter développement ya pays na msamihi de transport ngarsina moyen simple ya ukana heni mru ya hundre bahati ya hundre ya fanya rentabilité ya ces trajets ya vehicle na risaidia entrepreneur walo hunzo wafanye projet watu shida wazifanya sababu transport na risaidia walo hula wanzo wafanye taratibu watu hundra mtaratibu hasibabu transport nari shingeri lambu concept baha huenda ngardu developia inshallah. Shukran. Karos kalima la mwisho kwanza nzama nimbo shile ne marhaba hini mri ya kanturishilio tumwambie ni kadi hali hiyo ngari mpara oni hawinji surtout mvisite cité hat
moneze hazizafanywa pia donc anatanda ze frontières jokobulwa sa umwe mriajinike wakati yangalie razifanya pia na umabianukana zinu hazira zirenga wakati zinu tu hazira karito kansi bahiri zivuriza hamade helize nungozi kuvuriziwa manamba mwenda mbabitirewe donc garimparo ni hawinji rimsaidieni ili rende usoni rende hata wakati hamade helwaza Monsieur Ortega oheni ujo huja haritsa hangonza afanye haziene asiri hunde mbaba hanuri muhensi rimambe inde posto ya haho ngarfanyu hazisi nawe manezo dizora juhanza maudur tijerka hunur sofanyiswa hazi hata sardoji lokana haziza haturejiruma tidoja relewa ka bana basamjo kwenda afanye hazi samjo joko hangu ni tuweka banunga mihazini ngamfanyu hazi ni faidishensi hangu ni difaidishe donc mwambia ni ngatumwambia ni masiku mema rijiviwa ngatuhona na usiku wa saa kama wavenze wailandika salamu alaykum maraba menji wagaliza watukufu watu maraba menji wadrika home kauridunga kama jina na Wirdin Mohamed na Abu Masudi Dauda na Mohamed Karos miongoni mwa wanachama wa le chamadini wikao kwa leo msahilisho watu wandika home kwa lisina wa leo wakauja warami na kaunde le chama la haulinu societe hawenu yapangia anza isaidie wa Komoro wajau wasaidie harma maendelosoni ya nchi hatuna zinunga dozilunga wakati mwingi makati ya jao amali onda barakoja kazelebwe la gayo na ubashira maraba umarsawa Ortega live mjempezate ya concept ya hanyunu na Mwenyezi Mungu wakimavuna mema yaendelee usoni biidhnillah alkarim na ubashira marhaba mashababi amanda wao waunda fikra amanda zinu chabika unga wasaya wabira wao waunda fikra amanda zinu wakawa jamanu noshidi ndazi wandu wadungao ngafanya wazibazima dasi nao naomba Mwenyezi Mungu ziwasuli ndo biidhnillah tumshukuru yani mapija marafiano yakaorekeziwa ni mwana Majawad angoda hiyo studio ngabjo ubeanten maraba meji jamaa pia salam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa jazakumullahu khair amdani anten studio